then next Sunday, it's our first Sunday, so we will have our main church youth gathering sa overflow. So you can also come on next Sunday, May 4. Amen? And then Bible study continues every Friday at 6 o'clock. O pangatin mo Bible study, para you can nasipit ko June kung si Pastor George mo, Spirit Lord, that will make this word, Lord, na mo ito nagkaroon alive in our hearts, Lord. At salamat, Lord, that you will do good to us, Lord. You will change our perspective and make it an eternal perspective, Lord. Salamat, Lord, for justifying us, for calling us, Lord, and for the assurance, Lord, that we will be glorified, Lord. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Lord, for your grace. And thank you, Lord, for your Holy Spirit, Lord. And may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you now and forever. And all people of God say, Amen. And thank you and have a blessed Sabbath. Ato na ka, ma'am? Sa'yo. Hi, dear. Orange boy. Oh, ato na mo. Orange. Daghan na, oh. Barato man din, oh. Pila man na? 80? Ha? 100? Daghan na lagi, no? Oh, saday. Ano to ka puyo, diara? Akong pagumangkon. Oh, pagumangkon eh. Mani urong gabi eh. Asa mong kuan, trabaho ka? Ari, dagay ko Gabi. kaya kasi ako ang kuanong lipat bahay rong. Oo, sige ah. 6 gabi lang, gabi eh. Oh, meron mga guwapa sa likod, oh. Ay, Chloe. Kulang man. Ay, man si Beverly. Ay, Chloe, a baby girl. Mura mo. Ay, ingat na eh. Manilo. Uy, bayad na yan ha? Saan to? Sino ba yung singer natin kanina? 444? Grabe. Grabe, oy, Industrial. nagabuak ng... Industrial voltage 440. Grabe yan. Dara. Kumusta day? Taga lunga ka no? Kalayugan ako tong sister. Ni? Kalungan. As wife ni Kuan. Oo nga pala. Oo, kanina nagtinda mo kuan. Tanom. Oo. Ay. Wala pa init. Basta. Basta lang yung alawan. Ha? Basta express lang alawan. Share more. Yansa. Ano uban? Pila man oh. Hello. Nilataan, kasi nilataan. Law, nilataan. Ikaw din nilataan. Dalawa. Ayaw nung lata. Ano man? Mais. Bukog. Mais. Kumay ka? Asan dito? Lipstick na for us. Ah,
ni? Wala. Ako na lang kuha ni. 326. Ay, madali sila. Meron lang. Ini sa kantil eh. Lord, we believe na imong kabubuton nga makakaon kami. Makakaon kami Ginoo nga imong kabubuton. Salamat Lord nga ang imong presensya, imong grasya, magadagaya din indapita ug himua Lord nga magmalampuson ang dasiyan niini. Lord nga ang ilang pamalakad diha sa matarong diha kang Kristo. Salamat Lord nga makita bisan sa among pagkaon pag-inom, mahimaya ka sa among kaliwala. Kini among gipangayo ang pagpindisyon sa tanang pagkaon, limpihin kini og among gipasalamatan ang tanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede ko na yung kutsara. Selfie! Gayaw-yaw na itong order mo. Dinana ang driver. Pwede ba magpababa ng pasahero? Mag-hysteri ka ito. Ipakpak mo. Bababait ko to. Ano yung driver? Para sa lahat. Tulog na ata. Wala po. First day pala na ako. Good afternoon. Today is April 27 and we have just taken our lunch. 15 brethren came to this place called Omar's Balbacoa House. It's a place in Cantili or somewhere in Bajupandan. Or the boundary of Cantili and Bajupandan. This is along the diversion road. So going to the left, you will reach the Hunog intersection. Opposite the Omar's Balbacoa house is a sugarcane field. Yes. Ah? Nasa'y, kuhan mer. Usa ka dulaan. Usa ka speaker. Usa ka usa na rin. Usa ka handheld nga. Fan. Apa na big, diyan dira. That's fine. Oh, tama naman. Ay naman to ako sila. Demo finds. Direct dito. Din nilipit? Usunod siguro din o din na. Huwag pa mangutin yung dala na. Di pa ni? Di pa ni? Doon siguro. Kala niya? O si? murag. Dili. Nakakuha Lain. ko ni Mama Bing dito. Oo. Tiya ni Bong Bing ko ni. Iyang mama o ka na si Usi. So na. Ano ni? Kuan? Punog na niya. Di ba? Excuse me. Dili. Dito ra sa kuan. Core. Pag po man eh. May TGM eh. Sa core. Ayun lang. So, daghan kay tao diha. May dili sa... Core group. Ang galing naman ni Gord. Di na may core group na like. Keep ads. Bili na kayo.
trabaho sa Teen River. 2,000 worth of people. Mo, kapita aning ka ko anwer. Wala siya din na road kay church. So, nagkaratang Oh, acetilin, oxy-acetilin sana, dali na ng putlon. Asa man na? Bye-bye now. Yeah. Bye-bye. Ay, Amos.